Này thuộc có gần bung tham á. Brezza. Brezza. Dalam besar apa ni? Obo ni tam nai variant buji hoita obo to tabok ZX ai CNG. Taise dual tune ta obo rok ni on road sogoyan 14.5 lakh ni upor roko. Complete on road. अच्छा के एक शोरूम का के एक शोरूम नि प्राइस खाबो 12 लाख तोंगल किसा नाइ सारे 12 लाख 25,000 डुअल टू नि एक शोरूम प्राइस डाउन पेमेंट besar rin nai mana mana डाउन पेमेंट एक्चुअली अब तम हनाय कस्टमर प्रोफाइल बुझिसि दो जदि बैंक फाइनेंस रखायन हिंगाइनके एक शोरूम नि 10% रखिनांगोता और अदर्स जदि माने प्राइवेट फाइनेंस रखायनके रम दि एक शोरूम नि होइते 15 बा 20% मा हाइरो ताक मना खायदि आइडिया कैसा 2.5-3 रख रखायनके नोंनि थाङो 2.5-3 लाख रखायनके जमन फ्यूचर के साइखिना लाबु मा हाय अब चिनि किलेस एंट्री माइलेज बेसे रोमनि अब सीएनजी माइलेज 25 रकमानन 25 सीएनजी बाय पेट्रोल हिंके 19 और अपनी फीचर्स अब किलेस एंट्री नाय पुश बटन दंनाय जागाव प्लस अपनी सनरूफ दंनाय प्लस सनरूफ दं आसुनि सनरूफ तो दंगुनो प्लस नि रियर व्यू कैमरा बो माननाय जागाव और 7 इंच नि डिस्प्ले उक्लो कैमरा दंना उक्लोक नि कैमरा बो दंगो जागाव प्लस ओ जागाव नि डिस्प्ले बो माननाय 7 इंच नि और अब से टॉप मॉडल जे तंगमनि ZX प्लस आजा हिंके 9 इंच नि डिस्प्ले फाइनायता प्लस नि नेबो हेड अप डिस्प्ले जाके आलादा के फाइनाय और बाकी तो दुटा एयरबैग तो तंगुनो ओ 5 सीटर कैपेसिटी 5 सीटर ना खबर ना लेनते है दा अच्छा ओ जागा नों एलॉय व्हील बो माननाय तामसा एलॉय व्हील एलॉय व्हील माने एलॉय व्हील बोलते नाइदि अन जे गाड़ी नॉर्मल माने ZX आई सारा अब जदि VX आई हिंके जस्ट नॉर्मल व्हील कैप सिमिस मा खामो ओ जागा हिंके नों स्टील नि एलॉय व्हील बो मानाय तो बहाय डायमंड कट हिंके जका नाइ yang फुनगला दा मोदाम ते कंफर्टेबल नो गाड़ी बो दाम नि बा हिंके बो yang फुनला हिंके बखरो गो जे बखरो रजंग रक बो दंगो बो एकदम आराम से बक्सा गांके तो बखरो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दो गबो बखरो रजंग रक रिंग दे बा हमके बखरो रजंग रक एकदम आराम नो बे yang mo सीट काम नो कंफर्टेबल नो एकदम आराम हिंके yang ting गांके बखरो कार जंग रक दं yang फुनु पगे दा ननुखा yang te बखरो कार जंग रक दंगो पूरा आराम के थांगमनता बास होइना अच्छा पूरा थासा जी मोखार बिया गाड़ी दाम के बेसे अब ऑन रोड हिंके 9 रक सगेन दो अब टूरिस्ट खबजा होता गाड़ी बुंग टूरिस्ट 9 लाख पूरा कंप्लीट ऑन रोड डाउन पेमेंट बेसे रिने मनबो डाउन पेमेंट 1 रक रखाइन के नो ओं थांना मु गाड़ी तोर ब्लासो मु दामते ई तोर गाड़ी तो अन्य ते सीट कोरमा ब्लासो मु बूट स्पेस बो गोबां माने अब निनि लेग रूम रक गोबां दो कंफर्टेबल ता अनेक बिसं नायनि मतलब गाड़ी तोर ब्लासो मु दामते ओ नायने गाड़ी चॉइस रक दा नायदि हम तासिं से गाड़ी तोर ब्लासो सीटा बर कतरं बागि सिलसा आं गाड़ी ऑन दे तामनि कसार संतों को अंकबा যারা কমার্শিয়াল পারপাস ইউজ খায় বড় মানে ওপনো বেশি প্রেফার খায় ও মো yang फुंफला एकदम सीट कोरमा न मनो मन दाम बेसे कमो 9 लाख ऑन रोड 9 लाख पूरा yang फुंला पूरा लंदा आसुंगन के ठीक सीट कोरमा मो 1 केजी सीएनजी बे बेसे सालकमान 31 किलोमीटर कंपनी नि नॉर्म्स तो सिजाकता बयो जेटा तो माने 31 पेट्रोल बाइके और पेट्रोल बाइके 26 27 बाहाय 26 27 मानो ना मोमो गाड़ी नाय थगो गति किसे नाले हम तम टॉप मॉडल दा ओके थाइसिंगो जे नायमन अब तो टोरेस नाइने लुक्स तो सेम बट फीचर्स आलादा ता अब हिंके डिजायर टॉप मॉडल ZX प्लस अच्छा ओ जागा नों जे थाइसिंग टोरेस नायमनि आबोखे एक्चुअली ता माने टैक्सी पर्पस यूज खायमनि ता जागा स्पीड लिमिट दक दङ और हिंके कोनो स्पीड लिमिट करे अच्छा मुनि हिंगांके बुंताम कमो टॉप मॉडल डिजायर अमन दाम के बेसे अब टॉप मॉडल
8,88,000 kala মানে নেকেট প্রাইস নি শুধু কথা এক শোরুম প্রাইস 8,88,000 88,000 सेम नो ना जे आसुक जांनाय र पुश बटन दंमान नाय मो बो गारि कटर मानो नायखेंके सीट आसुक जांनाय जे कटर जागा स्पेस कटर गोबां नाना रकम गांखे बरक नाय मानो पुरा थास न yang bising फुंला गैयां उखलोगो बो जे स्पेस कटर न लंदा फन आसुक मानता कटर मा অবংকা অলটু কেটেন দো ড্রিম সিরিজ নি বিসং তাগো অফার চলি দং অবনি নং মানে যতন সে ডাউন পেমেন্ট কম মানে মাইলেজ যতন সে বেশি ডাউন পেমেন্ট জিরো ডাউন পেমেন্ট বঙ্গো তাবো মানে তার নং মানে ব্যাংক ফাইন্যান্স যদি খাইনা হিকে জিরো ডাউন পেমেন্ট বাই স্কিম চলি দং আর আসারা যদি খাইনা হিকে মনে খাই দি নং বছর 70,000 ডাউন পেমেন্ট দিবেন গাড়ি ত্রাং মনবো আচ্ছা অমনি দাম বেসো অবনি অন রোড প্রাইস কমপ্লিট নিকা 7 লাখ রক সকই 7 লাখ নং বিসং কমপ্লিট যতন সিএনজি ও হিংকে তা আর যদি পেট্রোল না খাইকে 6 লাখ 20 রং দাম সিএনজি বাই পেট্রোল দা অবো তো সিএনজি আ অবো एक्चुअली পেট্রোল সি পেট্রোল ন পেট্রোল অবো নং 6 লাখ 20 নি বিসং অন রোড কমপ্লিট মাননাই অফার অমন জাত নিও সিএনজি প্লাস পেট্রোল তে তাম তঙ্গু আবো জিরো নাইমান অর্থ তাম অবো তলাও গাড়ি আচ্ছা সেম ওকে সিএনজি বাই পেট্রোল মান নাইতে না অবো হিংকে বিএক্সআই প্লাস দো আ জায়গা হিংকে শুধু বিএক্সআই সেমি নং মানাইতা সিএনজি প্লাস পেট্রোল আবো দাম বছর কলানি কমপ্লিট আবো তো তামনাই 7 লাখ বিসং কমপ্লিট নি থাং অন রোড মুখে তাম গাড়ি Mo garin mung kay dara espresso BXI CNG plus petrol. আচ্ছা মো দাম বছর Obani ek showroom price hinggang ke কমপ্লিট চাচি complete dara sat dong ke no complete dingo o masu jadi nahar kang kor 25,000 taka offer tong. সিএনজি বাই পেট্রোল তো না CNG plus petrol obo hinggang ke mini mileage CNG o 31 rok nadar obo mini SUV khobjago mane gari kusuk chikoni bisimo gari kusuk obo. Aro bisimo nugui mana na CNG bai hingke dara 31 rok ribano petrol hinggang ke 26 to 27 rok ribano. দাম দি বরক Borok borok pasun aro ইং ফুংলা sabi nai di. মো বো খারা বিয়া Mini SUV car no. Ate dekho na gari kusuk obo. ইকো গাড়ি কয় প্রকার তো Iko gari emne dara 3 prokar tongo do. Puila hangga Iko 5 seater AC CNG. Abon pore Iko 5 seater AC petrol. Abon pore Iko 7 seater standard model AC TC kri. আচ্ছা ওমকে দাম গাড়ি Obo hangga ke Iko 5 seater AC CNG. ওমন টোটাল প্রাইস বেসে দাম বেসে Price hangga ke 5,95,000 ek showroom price. মাসিনো পুরা কমপ্লিট Complete hangga ke dara nini thanai 7,80,000 ba 90 rok thangane kagos potro complete khlaina kai. কমপ্লিট না Obo emon gari chalok thok plus dam bo kom obo hai mileage rinai gari bo krei 1 kg bai no CNG 1 kg bai no 26 mileage riu CNG মো সিএনজি প্লাস পেট্রোল না CNG plus petrol AC TC joton to music system rok business khaina ni bagai hingang kai o eco jotoni best যতন কতর ইকুন বিসং বম mono Na. mono কজনা চাগর o jaga 5 seater dara obo uklogo kaini seat thepai mano baby seat যতন সেই অবন সেই চিকন কে সেকেন্ড চিকন কে second chikon hingang kai 5 seater AC petrol আবু 5 সিটার অমু 5 সিটার 5 seater o 5 seater আবু কে পেট্রোল petrol simi obo kai CNG bo daimano pore petrol bo daimano dui prokar লাস্ট যতন সেই চিকন last ni joton sai chikon hinggang kai standard model 7 ta seat aro AC bo tonglak music system bo tonglak obo haita সাতজন আসুক না 7 jon asung mano tobe আবু স্টেপ তর ব্লাসা abo torphano haipano mono paine kri mo khai jotoni best business khaina ni ব্যবসা khaina ni ganga o je iku 5 seater AC CNG kri da obo paine kri obo mar khai sel lungu আবু কা ও আজি যতন সেই চিকন সাতজন চাগনি মানে ওকে পেট্রোলটা petrol শুধু petrol CNG ও যে অম সিমসে সিএনজি প্লাস obo simi CNG plus petrol দাম কে যতন দাম বম dam gangkai dara mono jotoni slai dam mono joton slai dam kugu অমর টোটাল বেসং কামো total 7,80,000 ba 90 rok thangane offer 10,000 Complete daw. complete ডাউন পেমেন্ট কাম স্টার্টিং down বেসং payment hinggang kor dara kongsa 1 lakh rimanai 1 lakh bain mo iku gari kaham purat langi thangmanai ইসিবো দङ না AC bo tong music system bo tong ইকো গাড়ি নি বেশি চল খুমা বতাবো bui mo mang sitlango business khainani school tip rok phandinani obo iku obo jotoni best obo mang tlango ang norok no obo no refer khaina musungo jodi no business khainani bagai norok jodi no gari paina rok ni wansuk tong o iku 7 seater AC CNG not langdi 5 seater AC CNG langdi jodi no nong ni area o CNG rok kring gangai dara iku
7 seater AC petrol na lang ni ko jotni rang kombai rang to chinti prasa de kisha komle o rang komba joton se gari kaham mangkung mani o Suzuki showroom o tamo business khaina ni khetreo hangkang kai dara mo ikono jotoni best tungku godo obon sei obod sing sei mo hangkang kai jodi no personal life haino business khaya thango phayo jot ko just family ni bagai hangkang kai alto keten jotoni slai best tungku gota omon bum tam komo obo hangkai dara alto keten bxi alto keten bxi cng plus petrol obo white color ni ta obo dam beso mani obo ni dam total sawano total dam hangkang obo 6.5 lakh thanai 6.5 lakh down payment ke down payment kor 80-90 rok rikin manu mo omo komti jata ko tam komo music AC jata AC tongo jaga dara AC tongo petrol plus CNG plus petrol ni oron joto offer bisi o maso jodi norok na hakangke o maso ngai o alto 25,000 ta offer manai petrol ni na hana muchung hangkai শুধু petrol variant to hangkai 35,000 ta offer manai oboni dam 8 lakh rok thangklen total price 8 lakh complete price danin bungke chese dikhe Puila na dara norong na hambai chino Tripura ni number 1 showroom Pallavi Motors phai chungno support khaipemen bagai ani mungkangkai Topon Deborma ani parangkangkai khwai tuisarang nita hangkai ango jaga kaisa salesman hisabe samung job khai tongota o Pallavi Motors koi bosor ka khanangor khaimle ang dara o jaga khaimani 15 mas ka kha 15 mas 15 mas ni kichau porong kha acha nin bungke ani mung dara Bonusri Deborma acha parake ani madobo o jaga কাম খাইমানি প্রায় 1 বছর হাইকা খাতা আর जों তো শোরুম টিমনি ন আর যারা যারা মনে খাইনে মানে গাড়ি পাইনা রং বাকি যদি ফাইকাঙ্কে আনো তো নগন আঙ্গো শোরুম ন তঙ্গো শোরুম হইকে যারা কোনাই রকমকে আন নাম্বার দি রোন কন্টাক্ট খাই ফাইকাঙ্কে হয়তো বেস্ট ডিল খাইমানা না তা acha acha henke ching number 1 borok ni orop phaikangke omongkha Khairpur Suzuki showroom Khairpur phaikangke borok bai malai phaine ke o Suzuki showroom ni je gari nam sungnai rok borok ni bisingti phaikangke सबसे लापुं खगम chini je mantei dara manager bai salai chini gusti rok phani sawo insurance rok kom khairi nai te tikisa misa chini je mantei chung je chini best abo customer no rinani try khainai ta dong showroom tola phaike hangkai ba jefurman phaina sigang jeskapano chini number call khaiye chung tini showroom phainani gari nai phainani ne jeskapano sapai sawe akoni phaidi abno nang request khaina musungota जों गारि पाइना फाइखांखे शोरूम हाबखांखे डाइरेक्ट पाइखांखे ताम लाभ गांखे नरन याक्ति सेलमेन बिसिंति पाइखांखे ताम लाभ एक्चुअली वो सेल्स पर्सन যারা তংনাই বরংনি থ্রুতেই যদি নং রেফারেন্স নgi ফাইকাঙ্কে एक्चुअली ताम साने जों ডিল খাইতো গদো কাহামকে যেমন খাইদি নং আগিন থেকে আং কক সাই ফাইজাককে কাইসে সিন রেফারেন্স এদি বাবো মানে जों তাহা সাতো গোতা মানে কোন জিনিস দङ কয়েকটা যেমন গাড়িনি মানে কয়েকটা জিনিস দङ দো গাড়িনি প্রাইসও অবরক जों যদি নিজিনি হিংকে তাকিসে আগিন থেকে সিনি জাগ রক সাজাগ রক হিংকে নেগোসিয়েশন খাইতো তাকিসে মানে কমিরিয়া করি নিজিনি করখনি সার সময় ফোন কক সাই যে সিনিয়র পারসন তংনাই বরক বে কক সাই আপ তাকিসা মানে অঙ্ক থগুতা আর ডাইরেক্ট ফাইকে মানে তামাবা হয়তো বা নং অন্য সেলসম্যান নি ইয়াগো ফোন থাঙ্গাইকে হয়তো আব নং সাতো গ্যাং মানো বা নং যে জিনিস বুজিয়া borok no kahamke sebai saya pun nong manu sukrubui saya pun nong manu tam offer tong kri o bahai rokta ar chintru tu jodi phaikanke already nong bang agin theke kok saja hangke tamong ba offer rok tam tong tam kri jotono sukrubui जों salai manu ta bahai bahake kom riman abo ongkui manu ta obono to kaisa reference ni parthoko to obono benefits to obono nai jagin theke kok sai sini phaimani abon bagen jotonon kobungnai ta jodi phaikanke जों bai gdalai phaidi ta phai agin theke call khai sai phaikanke joton se best ngai ta Mengke tikirksa engke do nin yakti do khub gari tini payment bu nokha engke kubangma bo malanya phaike engke nini bisingti paikhankele nang busuk jarate kom ru bahai ke riman actually dara gari to customer ang bahai ke lab riman gari to dara price sara Tripura mane gari ni price jotono same do gari ni dam khoksapano khaimia gangai jodi no chini yaktui phone khai phaike angkai जों baksa jaga showroom tongo accessories mani je thepa mani abo baksa showroom tongo 35,000 ni kom bi thepa ria oi tongi simaya ngachi no jaga customer no जों nijini sa gari saje pan langthani 5,000 pan sajuri di 10,000 pan sajuri di obo hairok subida di oi manuta acha tam lab mane ma tai insurance rok जों khairi nai dara
oborok no tai insurance je khaimansa chini khairinai customer je jaga bujiya chung aro rogo jotono borok no clear khaiye jate satisfy khaidaman obo chung try khaiyo ta ani obono dara last paithak kwchar mung tongnai chini Tripura haste ni lukurok no karon chung buini dophani borok no gari khub phalima komdo jodi no chini Tripura samaya gnang lukurok যদি না দুর্গা পূজানি সিজন তাবুক তো গাড়ি পাইনে হনি ওয়ানসুকি তংখাংকে নরক ফাইনে সিগাং জেসকাপানো স্ক্রিনো চিনি নাম্বার রিজাক তংগানো নরক প্লিজ জেসকাপানো ওয়াইসা কল খাইयै जोंबाय যোগাযোগ খাই ফাইকাই বেলাইখেনো কাহামनाय আবনো নাং সানমु जुङो আবনানি পাইथा কক কাसारमु ge khazan takte busung sung paile sinai gari rok baksa paine musung tongnai rok nok sung kisa phunuka gari chehara phunuka bumung saka ka dam busuk busuk mileage re enke borong yakti paikhanke sing tamo lab maniman abro borok sai kinarka tamo podere pod gari ni somonde borok kaham ko buchire sai kinar nai enke nung buche suijiya aim paine musung ga phai pai tong thaka lasa thokoka abo hairong bulena enke paine sigang jete rang kabang khibka ba kaham hamya sawai borok bai salai no nijin kok bai ni salai borong bisingti paimano osu subidar bo nahariman amon bage borok no contact laidi ang borong number joton diron tini baga sing lasinai joton hamba